Assalamualaikum teman-teman. Halo zusammen, wie geht's euch? Nah, hari ini kita akan lanjut belajar B2 Bahasa Jerman untuk bab 10 part 3. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang adversative verbindungen. Apa sih itu? Jadi hari ini kita akan belajar tentang cara mengungkapkan pertentangan atau tapi dengan cara yang berbeda. Los geht's, mari kita mulai. Nah, yang di sini penjelasannya teman-teman, adversative Sätze drücken einen Gegensatz oder eine Einschränkung aus. Nah, jadi artinya kalimat adversatif itu mengungkapkan pertentangan ya, pertentangan atau sebuah batasan. Nah, jadi di sini kalau kita punya dua hal sifat yang berlawanan, kita pakai grammar ini. Ada 3 kategori di sini ya. Ada konektoren, yaitu kata sambung. Ada juga prepositionen. Terus ada yang ketiga itu ada kata keterangan. Nah, sekarang kita lihat kategori pertama dulu yang konektoren atau kata sambung. Nah, di sini yang pertama ada wären. Wären itu artinya sedangkan. Ya, maksudnya untuk menggunakan sedangkan. Jadi aturannya itu untuk membentuk Nebensatz, kata kerja wajib di paling akhir ya teman-teman. Gitu. Contoh di situ adalah während im Alltag jeder seine Rolle hat, sind hier alle gleich stark. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang punya perannya di sini, semuanya sama kuatnya. Kalau di sini lanjut contohnya, hier sind alle gleich stark, während im Alltag jeder seine Rolle hat, gitu. Tergantung posisinya ya, kalau währendnya di depan seperti itu, dan kalau währendnya yang setelah koma maka seperti itu. Lalu ada sondern. Sondern itu melainkan. Sondern di sini poin pentingnya, gunakan ini hanya setelah kalimat pertama yang bersifat negatif. Setelah kalimat pertama yang sifatnya negatif. Atau misalkan yang ada kata nein ya, kein atau nicht. Posisinya adalah 0. Posisi ini ya. Posisi 0. Jadi kalau posisi 0 seperti itu ya. Di sini adalah lihat di sini, spiel nicht die größte Rolle, sondern hier steht das Physik Wohlfinden im Vordergrund. Terus yang ketiga di sini ada aber position 0 dan jedoch position 1. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman, kalau aber itu posisi 0. Posisi 0 itu adalah posisi yang urutannya tuh normal gitu. Normalnya tuh adalah subject plus verb. Kalau jedoch itu posisi 1 ya. Kalau jedoch itu adalah kata kerjanya langsung muncul setelahnya. Gitu. Nah, di situ kalian bisa lihat untuk yang aber itu posisi 0. Nah, aber di Reittherapie wird. Nah, jadi ini ya, seperti ini, subject plus verb. Sedangkan untuk jedoch langsung kata kerjanya. Jedoch wird die Reittherapie. Lanjut untuk prepositionen, preposisi itu buat kalian yang mau nulis esai atau laporan resmi, kalian bisa tulis pakainya im Gegensatz zu plus datif. Gitu. Artinya berbeda dengan gitu ya. Contoh di situ, im Gegensatz zu anderen Trainings geht es bei der Reittherapie nicht nur um die Bewegung.
berbeda dengan pelatihan lainnya dalam terapi berkuda bukan hanya soal gerakan gitu ya. Jadi hafalin ya. Jadi kalau im Gegensatz zu itu selalu diikuti oleh datif. Lalu ada juga yang ketiga di sini ada Verbindungsadverbien, kata keterangan. Nah, kalau kata keterangan ini biasanya tuh ditaruh di Mittelfeld atau tengah kalimat. Nah, di sini ada aber atau jedoch. Terus di sini aber atau jedochnya di tengah ya. Terus pada intinya tuh eine Reitherapie ist aber atau jedoch gitu. Nicht nur für Einzelpersonen-Gedah. Namun terapi berkuda tidak hanya ditujukan untuk perorangan. Lalu yang di bawahnya ada dagegen oder hingegen, sebaliknya. Nah, di situ ada di sini ya. Dagegen oder hingegen in den Hintergrund gitu. Jadi di sportliche Leistung prestasi olahraga sebaliknya menjadi kurang diprioritaskan atau di latar belakang gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi pertentangan gitu ya. Adversatif Verbindungen. Kita coba buat di salah satu paragraf, misalkan während mein Bruder fast täglich makan gak sehat ungesundes fast food ist achte ich sehr auf eine ausgewogene Ernährung. Tujuanku Manziel is tidak hanya nicht nur die körperliche Fitness, sondern hier steht vor allem die Gesundheit im Vordergrund. Nah, di sini contohnya sedangkan saudaraku makan junk food hampir tiap hari, aku sangat memperhatikan nutrisi yang seimbang. Nah, tujuan aku bukan hanya kebugaran fisik, tapi melainkan di sini kesehatanlah yang menjadi prioritas utama gitu. Di sini ada während sama achte ich. Während terus is-nya di belakang ya, kata kerjanya. Während-nya sebagai Nebensatz di sini gitu. Terus achte-nya di sini achte di situ ya, di posisi 2. Terus ada mein Ziel, nicht nur, sondern auch. Nicht nur, sondern gitu, tidak ada auhnya. Nicht nur, sondern itu menunjukkan pertentangan setelah pernyataan negatif. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk materi adversatif Verbindungen. Semoga materinya bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar B2 bahasa Jerman. Mohon maaf kalau aku ada kesalahan penyebutan dan lain sebagainya. Jangan lupa cari referensi lain untuk terus belajar bahasa Jerman dari natif dan guru bahasa Jerman kalian. Terima kasih sudah belajar bareng aku hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan sampai jumpa di video berikutnya. Tschüss.